یہ ہماری اکیڈمی کے بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں سامنے. تو آج پھر ہم انٹرویو کی پریکٹس کروائیں گے. یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو فورسز کی تیاری کر رہے ہیں, آرمی نیوی ایئر فورس کے امتحانات کی. تو 1 بائی 1 انٹرویو لیں گے ان سے, اور انٹرویو جو ہے وہ سامنے آئے گا جو بچہ کینڈیڈیٹ ہے, ساتھ ہی پینل انٹرویو لینے والوں کا. تو ان سارے پینل جتنے انٹرویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ 1 بائی 1 آپ کویشچن کریں مکس کر کے. تو اس میں فیمیل بھی ہیں اور میل بھی ہیں جو انٹرویو لیں گے. تو سب سے پہلے ہم انٹرویو لیں گے, نگت کا لیں گے, اسٹارٹ نگت سے کریں گے. جی نگت آ جاؤ. لاسٹ گورنر جنرل آف انڈیا. سر راجا گوپل اچاری. The term jihad is derived from which word? Sir, دوبارہ repeat کریں. The term jihad is derived from which language? Arabic means effort and jihad means struggle. Duration of martial law for Ayub Khan. Ma'am 70 days. How many articles in Constitution of 1962? Ma'am 250 articles. Total number of UNO member states? Sir 193. Syed Yusuf Raza Gilani is dash type Prime Minister of Pakistan. Sir repeat کریں. Syed Yusuf Raza Gilani is dash Prime Minister of Pakistan. 18 Sir 18 Prime Minister. Zabiullah is the title of. Ma'am Hazrat Ismail رضی اللہ عنہ. When did نہیں, اسماعیل علیہ السلام. رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہوتے ہیں نا, پیغمبروں کو لکھا ہے علیہ السلام. آپ السلام. when did Mahmud Ghaznavi invade India? Ma'am 1004 AD. Second Prime Minister of Pakistan? Sir Khwaja Nizamuddin. ناظم Naziruddin. Mazhar Khyber was fought against Sir Jews. Jewish. Warsak Dam is on which river? وارسک. Warsak Dam is on which river? Ma'am Kabul. Who is the author of the book Hunter per Hunter? Ma'am Sir Syed Ahmed Rehan. یہ بھی صحیح جواب ہے. دیکھو فرق ہے نا Yes. پہلے میں اور بعد میں. ابھی 3-4 انٹرویو اور ہو جائیں گے نا, آپ میں کانفیڈنس آ جائے گا, نارمل ہو کے جواب دینا. سمجھیے بات. کویشچن بھی صحیح آپ لوگ پوچھ رہے ہیں اور جوابات بھی یہ بچے صحیح دے رہی ہے. کویشچن بھی یہی بچے کر رہے ہیں. پہلا نمبر کوئی اسپیشل تو آئے نہیں ہو, انہیں کی پریکٹس ہم کروا رہے ہیں. اس طرح جتنے بچے سنتے ہیں یوٹیوب پہ تو اپنے دوستوں کے گروپ بنا لو. گروپ بنا کے آپ کچھ کو کہیں کہ آپ انٹرویور بن جائیں, ٹھیک ہے, اور ایک 1 بائی 1 بلاتے ہیں, جس طرح میں یہاں پہ پڑھوں پریکٹس. اور الحمدللہ لوگ فالو کرتے ہیں مجھے, اکیڈمی والے فالو کرتے ہیں. مختلف اکیڈمی والے جو اونرز ہیں وہ میرے ساتھ گروپوں میں ایڈ ہیں, اور ہمارے نوٹس بھی سب جو مختلف اکیڈمیز کے ہیں نا, جو اونرز ہیں جو چلا رہے ہیں, رن کریں فورسز اکیڈمی, تو بچوں کو ہمارے نوٹس پڑھا رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے ہمارے نوٹس ہر جگہ چلتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. اور سیز کیٹ کالج آباد میں ہر بچے نے میرے نوٹس لیے ہیں. کرن سپرا ہیں ہمارے دوست ہیں, نواز الحسن سپرا جی پنجاب کے بھائی ہیں چھوٹے. تو سر نے ہمیشہ نوٹس لیتے ہیں میرے سے, ڈبوں میں ڈبے جاتے ہیں, اور جب چینج کرتا ہوں پھر نئے نوٹس لیتے ہیں. سر کو ایک محبت ہے اسٹڈی, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چھوٹا فرسٹ کلاس کے جو بچہ ہے وہ بھی ابھی سے جی کے وغیرہ تیار کرے. تو ان کے 200-300 اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ جو کیڈٹس ہیں. ہر بچے نے میرے نوٹس لیے ہوتے ہیں. وہاں جاتا بھی ہوں لیکچر دینے کے لیے, کیونکہ بچے تھوڑے ہیں یہاں پہ. جو ہی بچے زیادہ ہو جائیں گے ہم ان شاء اللہ وزٹ کریں گے اس کالج کے, جا کے لیکچر دیں گے. اس طرح مارگلا کیڈ کالج کے اونر جنید صاحب ہیں مری والے, تو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, ممبر ان کے کالج کے. ان 2 کیڈ کالج جو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے ساتھ اس جن نظر ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں کلر کلار کے. تو ان کی کافی کیڈٹس نے ہم سے نوٹس لیے ہیں. اس طرح ملٹری کالجز میں, ملٹری کا جیل مریض ہوئی وہاں چونکہ تینوں میں رہا ہوں, تو ادھر یہی چیزیں ہم پڑھاتے تھے بچوں کو. تو وہ میکسیمم بچے ہمارے سے چیزیں لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو خوشی ہوتی ہے نوٹس سرکاری جگہوں پہ جا رہے ہیں اور پڑھتے ہیں. HRDC والے جہاں پریکٹس کرائی جاتی ہے ISB وغیرہ کی, کافی HRDCs والے بھی رابطہ کرتے ہیں جو سرونگ کرنل ہیں, تو ان کو بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. محنت کرتا ہوں الحمدللہ. 7-8 کتابیں ہیں, بلکہ زیادہ بکس ہیں, 25 ہیں ویسے تو, لیکن جو ان کی تیاری کے بچوں کے نوٹس ہیں وہ ان کی تعداد 14 بکس ہیں. کتنی ہیں ٹوٹل؟ 14 بکس ہیں. تو 14 بکس اگر آپ سارے لے لیتے ہیں, کوئی بچہ اگر پڑھتا ہے 14 بکس کو,
तो ऐसा लगता है टेस्ट कैसे क्लियर नहीं होगा, हर चीज़ तो उसमें दी हुई है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसके बाद बायो की थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिजिक्स करवाएंगे, केमिस्ट्री करवाएंगे, छोटे प्रेसिस बनाई है मैंने, ठीक है ना। इसके अलावा हमने कुछ जो नक्शे बनाए हुए हैं, जो मिलिट्री कॉलेज जेल अमरी में जब मैं था तो वहाँ 8वीं क्लास के बच्चों के लिए हमने मैप रीडिंग बहुत ज़रूरी है, जोग्राफिया बहुत ज़रूरी है, उसकी आप बेशक मेरे से ले मत, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनकी पिक्चर ले लेना, क्या करना, पिक्चर इंटरव्यू में काम आएगा, और मतलब मुल्क के जो जोग्राफिया है उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपने अच्छा दिया इंटरव्यू। नेक्स्ट आ जाए आप, अभी पहले से बेहतर है दूसरा। Jihad is derived from which language? ज़रा ऊंचा बोलना है आप, ताकि इधर आवाज़ आएगी, बेशक करीब हो जो स्पीकर से। The term jihad is derived from which language? Arabic language and ठीक है। जिधर travel. बन रही है वीडियो, साथ देखो। Yes, sir. चलें। Last Governor General of India. Sir, ma'am, sir, Raja Gopal Acharya. ठीक। Yasraf was old name of. Ma'am, Medina Munawwara. Second Prime Minister of Pakistan. Ma'am, Khwaja Nizamuddin. नाज़मुद्दीन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तो उधर निज़ामुद्दीन लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? Nazimuddin. ठीक है। Total numbers of UN member states. Sir, 193. How जितने भी much? है ना, सॉरी मैं आप सेंटर कर रहा हूँ, जितने भी है ना सदर हैं पाकिस्तान गुजरे हैं, सदूक नंबर 1 पहला सदर कौन था, सिकंदर मिर्जा था, मेजर जनरल, वहाँ से लेके अभी जो सदर हैं जरदारी तक आपको पूरा इनका डेटा पता होगा। इनके बाद ये हैं इसके फिंगर टिप्स पे, इस तरह पीएम के बारे में पता होगा। Yes, sir. प्राइम मिनिस्टर पहले खान लियाकत खान से लेके अभी जो पीएम है शहबाज शरीफ तक, इनके पूरा इनके बाद ये आपको वैसे आना चाहिए, डेट वाइज आना चाहिए, ये भी पूछते हैं। और ये भी पूछते हैं हमारे 17 नंबर पे कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, 18 नंबर पे कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, अगर याद किया हो तो पता होगा ना, वैसे कोई याद नहीं होनी चाहिए। जी, किसका नंबर है? Zabiullah is the title of. Ma'am, Hazrat Ismail. How many articles in Constitution of 1962? Ma'am, 250. Parents send their children to school for. Sorry, can you repeat? Parents send their children to school for. To gain the knowledge and grooming. Warshak Dam is on which river? Sir, Kabul. Ghazwa Khyber was fought काबल against. रे, काबल। Ghazwa Khyber was fought against. Javish. First head of Pakistan Constitution Assembly was. Ma'am, Qaeda Muhammad Ali. Our Holy Prophet delivered his last sermon in which Hijri? Sorry. 9th of Zulhijjah, 10 Hijri. Who is the author of the book Hunter by Hunter? Sir, Sayyid Ahmed Khan. Yasraf was old name of. Ma'am, Yasra Medina Munawwara. ठीक है, गुड, अभी बेहतर है, तो बच्चे क्लैपिंग कर रहे थे, काफ़ी अच्छा करते हैं, पहले से सही। नेक्स्ट किसमें आना है? जी आप आइए। नाम से छोड़ें बस, बेनाम बचाएं सारे, किसी के नाम देने की जरूरत नहीं। चलें, स्टार्ट। Sayyid Yusuf Raza Gilani is dash the Prime Minister of Pakistan. Sir, 18. Duration of martial law for Ayub Khan. Sir, 70 days. How many articles in the Constitution of 1962? Ma'am, 250. Last Governor General of India. Ma'am, Raja Gopal Achari. When did Mahmud Ghaznavi invade India? Sir, 10480. Second Prime Minister of Pakistan. Sir, Khwaja Nazimuddin. Zabiullah is the title of. Ma'am, Hazrat Ismail alayhi salam. Who is the another an author of the book Hunter per Hunter? Ma'am, Sir Sayyid Ahmed Khan. Zabiullah is the title of. Sir, Hazrat Ismail alayhi salam. Warshak Dam is on which river? Sir, Kabul. Yasraf was old name of. Ma'am, Medina Munawwara. Pak first caretaker of PMS. Ma'am, Nasirul Mulk. First headquarter of Pakistan Constitution. नसीरुल मुल्क, नासरुल मुल्क, नासरुल मुल्क। Nasirul Mulk.
First headquarter of Pakistan Constitution Assembly was. Head. Qaid-e-Azam Muhammad Ali ji. Also, Khyber was fought against. Sir Javish. The term jihad is derived from which language? Ma'am, Arabic language and its meaning is effort and struggle. Second Prime Minister of Pakistan. Ma'am, Khwaja Nazimuddin. The total number of UN states. Sir, 193 countries. ठीक, गुड शॉट. नेक्स्ट. Thank you. नेक्स्ट आ इसी तरह. Sayyid Yusuf Raza Gilani is dash the Prime Minister of Pakistan. 18th. Total number of UNO member states. Again. Total numbers of UNO member states. Sir, 193. How many articles in Constitution of 1962? Please name again. Okay. How many articles in Constitution of 1962? 250. Duration of martial law for youth on. Sorry, ma'am. 70 days. Parents send their children to school for. To gain knowledge and grooming. सर कहना है सर. सर भी कहना है, मैडम भी कहना है. Varshak Dam is on which river? Sir, Kabul. Yasrib was old name of Medina. Ma'am, Medina Marwa. First head of Pakistan Constitution Assembly was. रशो. Ma'am, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. मैं ठीक हूँ. हैं? Then you have next. You can go. ओके, नेक्स्ट. अभी हो किसका? गया. आप रहते ना बेटा. आप लास्ट मशवरा देना है इनको. सही. ये सीनियर है, आज पढ़ के गए हैं दानिश सर. How many articles in Constitution of 1962? 193. total members of UNO total numbers of UNO member states. पढ़ के नहीं करना, बच्चे आप ज़बानी पूछना है क्वेश्चन. पढ़ के नहीं करना. Total numbers of UNO members is. 193. Who is the author of the book Hunter per Hunter? मैम से सैयद अहमद खान. Duration of martial law for youth have. मैम से 70 days. Sir, Sayyid Yusuf Raza Gilani is Prime Minister of Pakistan. Sir, ratings time. Yasrib was old name of. Medina Munawwara. Varshak Dam is on which river? मैम in Kabul. Garda Khyber was fought against. Jewish. Total number of UNO member states. Yes. Total number of UNO members. Sir, 193. अभी देखो इस तरह नहीं करना आप होगा ना, वीडियो देखना है. नहीं आता तो सॉरी कर देना. बिल्कुल सीरियस है. Yes, sir. वरना इंटरव्यू में Fail. ये बच्चा बताएगा. समझे ना कि कैसे इस बच्चे ने पास किया, पहले कैसे सारा बताएगा, हकीकत जो है कोई हमें पता नहीं है. Zabiullah is the title of. बस इस्माइल अलैहिस्सलाम. Second Prime Minister of Pakistan. मैम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन. International Court of Justice in. Yes sir. International Court of Justice is. Sorry मैम. Peace अभी place. क्वेश्चन जो इस तरह है, आप इसको क्वेश्चन की तरह पूछो सर. Yes. ये ना पढ़, जो लिखा हुआ ही पढ़ो पूछो. Court of Justice जो इंटरनेशनल के कहाँ पे? हाँ, ये इस तरह उर्दू में मिक्स करके पूछो, कोई मसला नहीं. This not. Yes. Yasrib was the old name is. Medina Munawwara. How many articles in Constitution of 1962? 250. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड कौन है? थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड. नसीरुल मुल्क. नासिरुल मुल्क. नासिर. मैडम भी कह रहे हैं. इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? इंडिया के मैम राजा गोपाल. ओके सर. ओके थैंक यू. सब कहोगे. यस यस. अभी आप सबके पास 1 मिनट है बोलना है. कितना टाइम है? 1 मिनट है. आप ही बोलो. ये क्या बोल? पाकिस्तान का मकसद क्या है? उर्दू में बोलो. पाकिस्तान का मकसद क्या है, इस पे उर्दू में आपने 1 मिनट बोलना है. इंग्लिश में बोल सकते हो और अच्छा. आप इंग्लिश में बोलो.
ज़बानी बोलना है, कोई पॉइंट नहीं लिखना। तो इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 5 मिनट्स। अभी टॉपिक देते हैं ISSB में लेक्चरेट का। किस चीज़ का? इस तरह इंटरव्यू में भी आपसे जो है ना किसी टॉपिक पे बोलना कह सकते हैं इंटरव्यूअर, उनको आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें ये क्वेश्चन करें, यहाँ से ये क्वेश्चन ना करें, उनकी अपनी मर्जी है। इस तरह इनिशियल का जो PMA का टेस्ट होता है, तो इनिशियल टेस्ट जब आप क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, इंटरव्यू से पहले ऐसे लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं? ऐसे। और वही टॉपिक जो यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाती है लेक्चरेट की डिस्कशन के थ्रू, तो ऐसे के टॉपिक्स मिलते जुलते होते हैं, ताकि आपके लिखने की बोलने की दोनों प्रैक्टिस साथ रहेंगे। और 2 बातों का आपने ख्याल रखना है जब आप बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। एक तो ये कि लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा होना चाहिए। अदीबाना अल्फाज को मैं नहीं कहता कि बोलें, आप फिलासफर हैं या इस तरह के, लेकिन अमियाना लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे हैं। बहुत अमियाना बाजारी लफ्ज़ों से आपने, एक लफ्ज़ की वजह से आपकी रिजेक्शन हो सकती है। एक जुमले की, जिससे मैंने शुरू में बात की कि एक जुमले की वजह से इंसान जो है ना मोरल डाउन कर जाता है। टीचर का एक जुमला, एक जुमले की वजह से किसी इंसान को जो है ना उसकी तकदीर चेंज हो सकती है, कॉन्फिडेंस आ सकता है। टीचर को डिस्करेज कर दे, ऐसा जुमला कह दो, कहीं हम देखें बच्चे मोरल डाउन, फ्यूचर तबाह कर जाते हैं। तो लफ्ज़ों के चुनाव में आपने बहुत ज़्यादा क्या करनी है, एहतियात करनी। एक बात ये है, लेकिन लफ्ज़ों के चुनाव से ज़्यादा जो अहम चीज़ वो नोट करते हैं आपका, वो क्या आपका जज्बा है कि आपकी अटैचमेंट कितनी है, जज्बा कितना है जिस शोबे के साथ आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं, फोर्स है, आर्मी नेवी फोर्स है, जो भी है, चाहे PIA में जा रहे हैं, क्या है ये नौकरी करने में कितना आपका जज्बा कितना है, कितनी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑब्स्टिकल में आपके जज्बा देखते हैं, क्या देखते हैं? जज्बा देखते हैं, जज्बे के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरव्यू में आपके जज्बा देखते हैं, और ये वाले जज्बे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लफ्ज़ों को चुनाव साथ जज्बा। टॉपिक कितना अहम मैं आपको दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान का मकसद क्या है? टॉपिक है पाकिस्तान का मकसद क्या है? पाकिस्तान का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। मकसद क्या है? इस मकसद पे आपने बोलना, इसी मकसद के लिए पाकिस्तान वजूद में आया। हम मकसद को बहुत भूल चुके हैं, जिस वजह से हम आज परेशानियों के शिकार हैं, टेंशन के शिकार हैं, और अपने असल को भूल के हम मगरब को देख रहे हैं, और हमारे जो जवाल है स्टार्ट हो चुके हैं। और दोबारा से हम अपने मकसद पे आ जाएंगे, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है, हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो इस मकसद पे सबसे पहले जिस बच्चे ने बोलना है वो ज़ुबैर है जी, स्टार्ट करें। 2 मिनट आपने सर बात करनी है। पाकिस्तान का जो मकसद है बेसिकली वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। ये पाकिस्तान इसलिए वजूद में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें कलमे पर ही ये वजूद में आया पाकिस्तान। इसका बेसिकली मकसद भी यही है कि हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ज़िंदगी है, उसके मुताबिक हमें बसर करनी। जिससे हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उन्होंने हमें अखलाकियात के बारे में बताया, हुकूकुल इबाद के बारे में बताया काफ़ी, और लोगों से भलाई करने के बारे में बताया। जैसे कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, उसका ये मसला है कि वो बोलते बोलते अक्सर बीच में गाली दे देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स ने किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उसका क्या कहते हैं, बख्शिश का ज़रिया क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने चंद अल्फाज बताए कि भलाई का ज़रिया या बख्शिश का ज़रिया ये है कि आप अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, या आप अपना घर से ज़्यादा बाहर न जाएं और अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, और अपने अल्फाज को काबू में रखें। इसका मतलब ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके अल्फाज से अगला बंदा हर्ट ना हो। जैसे कि आजकल हम बोलते बोलते हंसी मजाक में भी काफ़ी कई बोलते बोलते बीच में गाली दे देते हैं, तो ये बहुत ही एक बुरी बात है। तो और इखलाकियात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ताकीद फरमाई है, और दीन इस्लाम भी हमें इस बारे में काफ़ी बताता है। हुकूकुल बात सबसे पहले हुकूकुल बात आता है, यानी कि अपने वालिदैन और माँ बाप और अपने उस्ताद कराम की अहमियत और इनका अदब एहतराम करना। अक्सर हम अपनी माँ के सामने जिस तरह होते हैं, आज के यंग जनरेशन का भी काफ़ी मसला है कि वो अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं, बाप से भी काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो ये गलत बात, हमें अपने माँ बाप के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वो जब बुढ़ापे की उम्र पहुँचे, हत्ता के जवान भी हों, और आपको कुछ काम कहें तो आपने उफ तक नहीं कहना। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, ये नहीं कि उन्होंने खाली बताया, उन्होंने करके भी दिखाया। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बुलंद शान है कि उन्होंने हमें सब कुछ बताया, करके दिखाया। तो हमें ये चाहिए कि अब अगर हमारे प्यारे नबी ने हमें सब कुछ करके बताया, वो करने में कुछ भी कर सकते थे, बादशाह वाली ज़िंदगी गुजार सकते थे,
لیکن انہوں نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا, ہمیں پریکٹیکل دکھانے کے لیے کیا, اور انہوں نے بادشاہ والی زندگی چوز نہیں کی, ہمارے لیے سب کچھ انہوں نے کیا, تکلیفیں جھیلی. اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اس طرح زندگی ہے, اس طرح ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. گڈ شاباش, اس بچے کی کلیپنگ کرتے ہیں. نیکسٹ جی آپ آ جاؤ نا, سب نے بولنا تھا سر لاسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے سر؟ یس چلیں ٹھیک ہے, بولیں. پاکستان کا مطلب تو سب کو پتہ ہے, لا الہ الا اللہ, اور پاکستان کا مقصد ہے جو وہ ہے محمد رسول اللہ. یہ وہ ملک ہے یا وہ ریاست ہے جس کا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ یا سیرت مبارکہ کے پہلو میں آیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قائد اعظم محمد علی اور علامہ اقبال نے اپنے حالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں مٹی تو مل گئی ہے, لیکن ہم نے اس پہ نظام دین اسلام کا لگن لانا ہے. ہمیں اس پہ جو اصول ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے ہیں. اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال نے فرمایا آپ لوگ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اور اپنی عبادتگاہوں میں جانے کے لیے. ہوا آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یا کسی بھی نسل سے ہو, اس سے ریاست کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ ہر قسم لحاظ سے آزاد ہیں, اور پاکستان کا جو مقصد ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس پر یہ حکومت قائم ہوئی ہے, یہ نظام قائم ہوا ہے. بولتے رکنا نہیں ہے, آپ نے اسے رکنا نہیں ہے, یہی پریکٹس ہے. روانی سے بولنا ہے, اچھا بولنا ہے, ٹو دی پوائنٹ بولنا ہے, اسی گفتگو کرنا, رکنا نہیں ہے. 2 منٹ کا تو بولتے ہیں, جب میں کہوں گا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے. بولو, وہ ٹائم ہے آپ کے پاس. اور آپ لوگ ہر لحاظ سے آزاد ہیں اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے, اپنے مندروں میں جانے کے لیے. یہاں پاکستان کا مطلب جو یہ آزاد ملک ہے, اور یہاں پر ہر قوم اپنے مذہب کے لحاظ سے آزاد ہے. کسی کو روک تھام نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ ہر مسجد میں, اگر مسلمان ہے تو اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہے, مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہے. ہر قسم کے مین مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچمنٹ ہماری. پاکستان کا مین مقصد کیا ہے؟ رسول اکرم اللہ کے آخری رسول اور نبی, اس پر ایمان لانا. یعنی ایسی ریاست جہاں پہ وہ بسنے والے جو مسلمان ہیں آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے, ہندوؤں کے لیے نہیں بنا نا ملک, یہ نہ کافروں کے لیے بنایا گیا ہے, نہ تو کسی اور, مین اسلام کے لیے کیا گیا. کیا گیا؟ اسلام کے نام پہ, اسلام کی ریاست ہے, اسلام کا قلعہ ہے یہ. یعنی وہ جو مسلمان جو پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, تو ہندو جو تھے مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ تھے عبادات کے حوالے سے, ہر حوالے سے. تو مین مقصد یہ تھا کہ وہ اسلامی ریاست بنے جہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہو. ہم اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں. زوال اس لیے اسٹارٹ ہے کہ ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں. ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں, مغرب کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو غیر اسلامی ہیں, اور وہ چیزیں پیروی کریں گے مغرب کی جو غیر اسلامی ہے, جو ہم اسلام سے دور یا رسول اکرم کی ذات سے دور لے جاتے ہیں, تو ہم تباہ ہیں, برباد ہو جائیں گے. کیوں ہم ڈپریشن پریشانیوں کے شکار ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے نبی پاک کی سیرت کو چھوڑا ہوا ہے. مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اکرم کی سیرت کو چھوڑا ہوا ہے. پاکستان کا مقصد ایک ایسی اسلامی ریاست اور ایک خود مختار ریاست بنانا تھا جہاں مسلمان اپنے دین, ثقافت اور خود مختاری کے ساتھ اپنے آزاد طریقے سے اپنی عقائد پر عمل کریں. آئی کانٹیکٹ ٹھیک ہو, کیمرے کی طرف دیکھیں, ان بچیوں کو دیکھو, عمل کریں. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, ان کے جو انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں جو ہمارے لیے, ان کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, تو ہم اس پہ عمل کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اس میں ڈھال دیں. تو پاکستان کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنی ایک اسلامی ریاست ہو ان کی, اور ایک اس میں اپنا عقائد کے مطابق وہ زندگی گزاریں. تو قرآن مجید کے مطابق ہم اس میں پیروی کریں اس کی. اور قائد اعظم محمد علی نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک یہ آزادی کی جگہ نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک اپنے اسلام کے مطابق وہ ایک جو نظریات ہیں ان کی وہ آزادی سے
मकसद था उनका कि वो आज़ादी से अपने वो अहकामात को जारी रखें। आप उधर बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ। नेक्स्ट आप आए, बल्कि लास्ट में आप आए, लास्ट में बचत हो जाएगा। आप आए। पाकिस्तान का मेन मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात हैं, उन्होंने जो सुन्नत हमारे लिए वो छोड़ के गए उसकी पैरवी करना। मेन मकसद पाकिस्तान का एक आज़ादी का यही मकसद था कि हम ताकि आज़ादी के तौर पे आज़ादाना तौर पर अपने इस कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि बहुत से जब हम बरसगीर में हिंदुस्तान के साथ इकट्ठे थे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिधर हम नहीं कर सकते थे, बहुत से कामों पर अमल नहीं किया जा सकता था। इस वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल और भी जो हमारे हैं और भी बेहतर करना है बच्चे। आपने तो आवाज़ को, आवाज़ की टोन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज मज़ीद बेहतर करेंगे। देखिए मेरी आवाज़ पे आप लोग आते हो ना, जितने बच्चे इधर आते हैं यूट्यूब बस जाने चाहिए आवाज़ सुन के आए। अब पिक्चर तो मेरी बहुत काम है, अभी मैंने थोड़ी गोया से फजूल में कर रहा हूँ, उसी को डिलीट कर दूँ सारे टिकटॉक पर आगे पीछे। अदरवाइज जितने बच्चे यहाँ 90 बच्चे आए थे मेरे पास पहले भी, इस जगह ही नहीं थी यहाँ से। आवाज़ सुन के आते हैं, आवाज़ अपनी जान पैदा करो। आवाज़ में क्या हो, जान तब तक नहीं होती जब तक आपके अंदर जज्बा पेशन ना हो। जज्बा पैदा करें फिर अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा होगा, ठीक है। अंदाज़ बयान रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। तो अंदाज़ गुफ्तगू भी बेहतर करें, लफ्ज़ों का चुनाव भी बेहतर हो, प्लस आप के अंदर जज्बा जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अभी देखिए गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे सही नहीं बोल सकते, उर्दू भी नहीं आती, लेकिन वो बच्चा सिलेक्ट भी हो जाता है। वजह उसकी क्या है, उसमें जज्बा देखते हैं ना। एक बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है, इस्लामाबाद से पढ़ा है, बीकन हाउस से, आगे पीछे बहुत अच्छे स्कूलों से, लेकिन उसका जज्बा नहीं है, अगला वो रिजेक्ट कर देगा। दोनों चीज़ें हैं। अभी मिलिट्री कॉलेज में ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने फिजिकल में फिट करना है, और डेली वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती है। मॉर्निंग असेंबली में उसी टाइम आपने स्लाइड्स बनानी होती है। टोटल 5 मिनट देते हैं, स्लाइड बना के आपने बोलना है 500 बच्चों के सामने। 50 अफसर, बल्कि अभी तो 70 अफसर हैं सर में वहाँ पे, 70 अफसर बैठे हैं। डेली 1 घंटे की मॉर्निंग असेंबली होती है, यहाँ से आगाज़ होता है दिन को। फजर की नमाज के बाद एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के बाद पहले जो है ना मूसा हॉल में जाते हैं, वहाँ पे सारे जितने भी कैडेट्स हैं, चाहे मिलिट्री का मरी है, मिलिट्री का सुई है, मिलिट्री का जेला में, वहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। डेली 5 बच्चों का नंबर आना ही आना है, सबके ऐसे पूरे सर्कल चलते हैं वहाँ पर, और वो बच्चे अच्छी स्पीचेस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अफसरों की प्रेजेंटेशनें होती हैं वहाँ पे स्लाइडों पे। हर हफ्ते एक अफसर जो हफ्ते के दिन वो मूवी दिखाते हैं, और एक दिन हफ्ते का जिसमें एक ऑफिसर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो सारे जो कैडेट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, सेशन चलता है पूरा, आखिर में कमांडेंट अपनी राय पेश करते हैं। एक ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। यहाँ चूँकि आप लोग नहीं यहाँ तलीमी इदारों में पढ़ के आए, तो यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद थोड़ी अपनी वीडियो को देख के इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं है, दानिश बताएगा कैसे हमने वो किया है, लास्ट में इसको हम देंगे तो ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ सर। एक डरना नहीं है, क्या नहीं करना, डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। ज़िंदगी में याद रखें, कोई किसी को रिस्क नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा, मौत नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर हैं रहमतुल्लाह अलैह। आपके ये फरमान है, निशान है कि जब से मुझे ये पता चला कि मौत अल्लाह के हाथ में और रिस्क अल्लाह के हाथ में, मैंने डरना छोड़ दिया, खौफज़दा होना छोड़ दिया। ना मैं खौफज़दा होता हूँ, गमगीन होता हूँ, ना मैं डरता हूँ। यही चीज़ें होती है ना, पता नहीं सिलेक्ट होता हूँ नहीं होता। हम खाइफ किस चीज़ से होते हैं? हम अपनी नाकामी से खाइफ नहीं होते, हम अपनी कामयाबी से खाइफ होते हैं कि सक्सेस हासिल करने के बाद पता मैं क्या करूँगा। ना नाकामी से खाइफ हूँ, ना या अपनी कामयाबी से खाइफ हूँ। खाइफ होना नहीं चाहिए। ऐसे शेरों की तरह ज़िंदगी थोड़ी सी है, अच्छी ज़िंदगी गुजारो दलेरों की तरह। शेर पता चले मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर था ये, ताकि यहाँ से जाओ तो आगे जो है ना रसूल अकरम से खुश हों, अल्लाह को मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहे हैं। ज़िंदगी ऐसे गुजारो बच्चे, गलत के तकाजा यही है। कोई किसी तरह डू राइट फेयर नो वन, किस चीज़ का डर, गलत काम ना करो, सही आप ज़िंदगी गुजारो। अभी ये बच्ची माशाल्लाह बोलेगी, पता चलेगा कैसे ये बोलती है। सहर पाकिस्तान का मकसद क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका हयात बताया है अपने अमल से,
اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق. جیسا کہ پاکستان جو ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والی ریاست ہے، اور اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ مسلمان اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. مسلمان مذہبی، اسلامی اور ثقافتی طور پر ہندوؤں اور انگریزوں سے مختلف تھے، ان کا نظریہ ان سے مختلف تھا، اور اس کا بننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان اسلامی طور پر جو ہے وہ زندگی اپنی گزار سکیں. قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ پاکستان بننے کا مقصد صرف ایک ملک حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مسلمان اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی حاصل کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں مساوات اور عدل و انصاف کا درس دیا ہے، اور پاکستان کا بھی یہی ایک اصول تھا کہ اس میں مسلمان جو ہیں وہ مساوات کے مطابق زندگی حاصل کر سکیں. کسی کو بھی چھوٹا یا بڑا نہ کہا جائے، اس میں یتیم بچوں سب کو برابر حقوق دیے جائیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے. اس حوالے سے بہت سی کتابیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، شیخ نعمانی کی بھی آپ نے دیکھا، ایک مطلب جو سیرت نبی کی 6 جلدیں، 3 تو ان کی زندگی میں شائع ہوئی تھی، 3 ان کی وفات کے بعد شائع لکھا ہوا تھا انہوں نے، بعد میں ان کے بچوں نے شائع کرائی تھی. اس کے بعد پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، یہ کتنے بڑے، دونوں جائے تھے سیال شریف اکٹھے. پیر کرم شاہ نے مدرسہ بنایا بیرے شریف میں. تو میں جس بندے سے انسپائر ہوں نا اسلوب کے حوالے سے، تحریر کے حوالے، پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ. ضیاء النبی آپ کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب ہے، آپ پڑھیے، لازمی مطالعہ کریں ضیاء النبی کا، اسپیشلی اس کی جلد جو دوم جلد ہے نا، دوم اور چارم جلد، 7 جلدیں ہیں اس کی، تو دوسری جلد اور چوتھی جلد، کیوں اس میں دوسری جلد میں آپ نے زرتشتیوں تک کا حوالہ کیا ہے، مختلف مذاہب کا ذکر کیا ہے، پر آخر میں کیسے ان کے الفاظ کیسے تھے. الفاظ آپ کے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ایسے خوبصورت لفظوں کو چناؤ ہے، موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے، ایسے خوبصورت میں آپ دیکھیں گے جیسے نگینے ہوتے ہیں انگوٹھی میں، ایسے فٹ لفظوں ساتھ ایک جذبہ نظر آتا ہے، رسول اکرم سے محبت، تقدس، خوشبو ان کے لفظوں میں. اس طرح ضیاء القرآن آپ کی دوسری ہے جو کہ تفسیر ہے قرآن شریف کی، وہی پڑھنے والی ہے. تو یہ آپ کے پاس ہر بچے کے پاس یہ ضیاء النبی اور جو دوسری ضیاء القرآن یہ آپ لیں بازار سے، آپ کے پاس وہ تھوڑا پڑھیں، آپ اسٹڈی کریں، کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگا. محبت تو ہم میں ہے ویسے بھی، محبت تو رسول اکرم ذات سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس محبت میں مزید تقویت پیدا کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں نیک لوگوں سے بھی ملنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیوننگ کے لیے ایسے جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بکس پڑھنی ہوتی ہیں. تو سیرت پہ میں نے اصل سیرت کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. سیرت ٹھیک ہوگی تو سب آپ کریکٹ اچھا ہو جائے گا. سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، بہادری، یہ ساری چیزیں جب تک سیرت ٹھیک نہیں ہوتی، اندر کی جو شخصیت ہے، بظاہر تو صورت ٹھیک ہے نا، سیرت کو ٹھیک کرنا ہے. سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. تو اس لیے سیرت پہ ہم نے کردار کا جو ہے نا بات کرنی ہے، اور اس سیرت سب سے جو انسپائریشن جس سے ملتی ہے وہ رسول اکرم کی سیرت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. اللہ سے دروشی پڑھیں گے اس بچے سے بعد میں کرتے ہیں بات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.